الحمد لله الذي وفقنا ووفقكم بالصلاة صلاة الصبح في جماعة الحمد لله في هذا المسجد المبارك مسجد الوسطى والمنهج الأوسط هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا حث على الصلاة في جماعة بأن الاجتماع أمر به الإسلام ونهى عن التفرق، فرغب بصلاة الجماعة وقال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، أي أن من صلى 27 مرة الفريضة وواحد صلى مرة واحدة في جماعة، ذاك الذي صلى مرة أفضل من الذي أعاد الصلاة 27 مرة. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحث على الجماعة ويحث على الاجتماع. المسجد إذا كان أهل المسجد مجتمعين على قلب واحد فحصل بينهم المودة والرحمة والألفة، فيعمر المسجد حسا ومعنى. المدرسة، المعهد، الدولة كاملة إذا كان من يكون بها من يتوازن يجتمعون قلوبهم واحدة، فحينئذ يسعون إلى الحرص إلى اكتساب الأحسن ويكونون في المقام الأعلى. إذ الجماعة ما تجتمع إلا على خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلال. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Murtad beliau memulai tausiahnya pada pagi ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Wusta, yang mana Nabi memerintahkan untuk mengikuti manhaj Al-Wusta, yaitu manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengajak umatnya untuk selalu sholat berjamaah, karena di dalam sholat berjamaah itu ada perkumpulan daripada kaum muslimin, dan Islam memerintahkan untuk selalu bersatu berkumpul dan melarang untuk berpisah. Sholat berjamaah seperti yang sudah kita ketahui itu melebihi daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Jadi kalau ada orang sholat subuh misalkan 27 kali, dibandingkan dengan orang yang sholat subuh berjamaah 1 kali, yang sholat berjamaah masih mengungguli atas orang yang sholat sendirian tadi walaupun 27 kali. Oleh karenanya agama dan Nabi mengajak kita untuk selalu sholat berjamaah, karena dalam sholat berjamaah ada perkumpulan umat Islam, persatuan untuk menyatukan hati setiap kaum muslimin menjadi satu. Kalau hati kaum muslimin sudah menjadi satu, maka mudah untuk meramaikan masjid, mudah untuk menyatukan jamaah masjid. Bahkan misalkan kalau di pondok juga sama, bahkan kata beliau suatu daerah bahkan negara bisa hatinya menjadi satu kalau misalkan mereka berkumpul dalam satu tempat, yaitu seperti masjid untuk sholat berjamaah. Oleh karenanya kita mengambil sesuatu yang terbaik bagi kita, dan tentunya dalam berjamaah itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. يحرص الإنسان دائما على الاجتماع. أولا اجتماع في بيته، لأن المجتمعين في بيتهم الأسرة، الأب، الأم، الأبناء يحصل بينهم مودة والسكينة والرحمة. أما إذا كان يدخل ويخرج كأنه يدخل في فندق أو هوتيل ينام
ينام ويخرج ولا يجتمع مع أولاده ولا ساعة من النهار، من أين تأتي المودة والرحمة؟ على نداء النبي محمد حتى على الطعام الاجتماع، ما ينبغي كل واحد يقعد في ناحية حتى على الطعام، خصوصا في بيته. إن الله وملائكته يصلون على أهل البيت الواحد يأكلون مجتمعين. فيها الاجتماع في فضل كبير حث عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت اجتمعت مع أهل بيتك على السكينة والرحمة والمودة، فتجتمع مع جيرانك، ثم فتجتمع مع أهل محلتك وأهل مسجدك، ثم تتوسع المحبة بين أهل البلد الواحد، بين أهل المحلة الواحدة، فتنتشر المحبة، لأن الإسلام جاءنا بالمودة والمحبة وأمرنا بها وتعبدنا بها، حتى قال سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. Kemudian maka sepantasnya bagi kita untuk menjaga yang namanya suatu perkumpulan. Bukan hanya perkumpulan itu di masjid saja, tapi juga di rumah. Perkumpulan dalam sebuah keluarga, kumpul dengan anak, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami. Maka suatu perkumpulan itu akan menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukanlah seseorang yang tinggal di dalam rumah kan keluar, nanti masuk, nanti keluar lagi, seperti orang yang tinggal di hotel. Ketemu anaknya aja paling sebentar, habis itu keluar lagi. Ketemu mungkin suaminya atau istrinya sebentar, setelah itu keluar lagi. Maka ini sulit untuk menumbuhkan sebuah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu akan sulit muncul. Bahkan agama kita menyarankan kepada kita untuk berkumpul pun dalam hal makanan. Artinya ketika makan itu kumpul, bukan makannya masing-masing. Yang satu makan di kamar, satu makan di ruang tamu, satu makan di ruang makan. Tidak ada kumpulan atau makannya beda jamnya. Yang satu jam 7, satunya jam 8, satunya sekian. Ini tidak dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan untuk berkumpul juga dalam makanan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat bersalawat bagi seseorang yang makan di dalam rumahnya bersama-sama, berjamaah, itu mendapatkan salawat ampunan dari dari malaikat. Begitu ketika sudah berkumpul dalam sebuah keluarga, ada sakinah, mawaddah, warahmah, akan nanti sampai kepada tetangga, nanti kepada satu kampung, dan begitulah akan tersebar yang namanya al-mahabbah, yaitu kecintaan satu sama lain. Dan dengan mahabbah ini pun kita mendapatkan nilai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah sempurna keimanan yang tidak ada kecintaan di dalam hatinya. هذا ما يبتعد عن الجماعة إلا من أراد الانفصال عن الجماعة، إما يكون في قلبه كبر والعياذ بالله. وقد نهينا عن الكبر. وقد قال المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيما شيء قصمته. لهذا كانت عقوبة المتكبر يوم القيامة أنهم يحشرون أي متكبرون على صورة الذر، أحجام صغيرة في صورة الإنسان، لكن أحجام صغيرة حتى يهان لهم أو يطعون بالأقدام. الجزاء من جنس العمل. لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: غض الحق واستحقار الناس. هذا هو غض الحق واستحقار الناس، هذا كبر، بأن يستحقر غيره ويستهزئ بغيره، هذا كبر. وغض الحق أي أنه إذا تبين له الحق لا يرجع للصواب، بل يمضي على ما هو فيه. فإذا نصح لا ينتصر أبدا. كيف ينتصر؟ لأنه يقول نفسه دائما على الصواب وغيره على الخطأ. هذا ذكر له
سيد الأولين والآخرين قال الله سبحانه وتعالى وشاوره في الأمر. هو سيد العاقلين سيد العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ مع هذا شاور من هو دونه وكل الخلق دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد في مرتبة النبي محمد، لا في الأولين ولا في الآخرين ولا في الأنبياء ولا في المرسلين ولا في الملائكة المقربين. مع هذا أمره الله أن يشاور أصحابه. ومن هم أصحابه؟ هم تلاميذه، تلاميذ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد. إذا سمعتم اسم النبي محمد يرتج المسجد بالصلاة على النبي محمد، لأنه البخيل الذي إذا ذكر النبي محمد لا يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. Orang yang menjauhi daripada sholat berjamaah itu pasti ada di dalam hatinya sifat sombong. Kalau misalkan mau sholat berjamaah, dan kita dilarang, agama melarang kita untuk memiliki sifat sombong, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi al-kibriyatu lillahi, yang artinya kesombongan itu adalah pakaian kepada Allah. Maka barang siapa yang mengambil pakaianku, maka dia telah berhadapan dengan aku, kata Allah. Nah, di antara sanksi atau ancaman bagi orang yang mempunyai sifat sombong nanti di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan seekor makhluk yang kecil seperti semut. Tujuannya apa? Untuk menghinakan, merendahkan bagi orang yang telah sombong selama dia di dunia. Bagaimana jasa jinsil amal, pembatasan itu seperti yang telah dia lakukan selama di dunia. Apa definisi sombong itu? Nabi pernah ditanya apa itu sombong, maka Rasulullah SAW mengatakan sombong itu adalah seseorang yang tidak menerima akan yang hak. Jadi kalau sudah tahu ini benar, dia tidak mau menerima. Yang penting apa pendapat dia itu benar. Tidak mau ikuti pendapat orang lain pada sudah tahu pendapat yang lain itu yang benar. Dia tidak mau menerimanya, itu sombong. Atau misalkan dia salah kemudian dinasihati, tidak mau juga dinasihati, padahal sudah jelas dia salah, dinasihati tidak mau menerima. Nah ini juga tandanya sombong. Pasti berinas itu juga sama seperti orang yang merendahkan orang lain. Itu adalah sifat sombong. Padahal Nabi SAW menyatakan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Siapa yang lebih afdal, Nabi atau sahabat? Tentunya Nabi, tapi Nabi diminta untuk tetap bermusyawarah dengan sahabatnya. Dan sahabatnya adalah murid-muridnya beliau. Nah, di sini menunjukkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ya, Nabi punya sifat tawadu, itu sudah jelas. Tapi tetap mau bermusyawarah dengan orang yang di bawahnya, siapapun dia. Nah, Nabi mau tetap bermusyawarah. Kemudian tadi dia sedikit mengingatkan kepada kita semua, kalau misalkan kita mendengar nama Nabi atau sifat Nabi, maka sepantasnya bagi kita untuk bersolawat. Jadi kalau disebutkan nama Nabi, kita balas dengan baca solawat. Kalau tidak kita balas dengan baca solawat, itu dikatakan oleh Nabi adalah orang yang kafir. Sehingga المتكبر على الله يوم القيامة حتى ما يعطاه من الشراب عصارة أهل النار. العرق على أهل النار وصارت أنت الملك بهوانه عند الله سبحانه وتعالى. هذا قال لهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. تعطيل أنك فلا ينبغي أن يكون المؤمن في
إذا حد نصحه مرحبا، وإذا نصح أحد بلطف ولين لا بعنف وشدة. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ شيخ زاني، وملك جائر، وفي رواية ملك كذاب، لأن الله يقول صفة الكذب. الكذاب ملعون بنص القرآن وبنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ الزاني لأنه ظهر له الشيخ، كله كبير في السن وعاد ما تاب ولا آب ولا رجع إلى المولى سبحانه وتعالى. الثالث العائل المتكبر. المتكبر مطلوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن عاد عائل فقير وعاد متكبر، هذا أخطر. ليش ما عندك تتكبر عليه؟ المتكبر الغني مذموم مبغوض عند الله، وجد ما يتكبر به مال أو جاه. أما الفقير وعاد متكبر هذا أخطر ما يكون وأبغض ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. يعني فقر في الدنيا وفقر يوم القيامة. فقير وعاد ترك الصلاة، فقير ويرتكب المحرمات، يشرب النرقابة، يشرب المسكرات والمخدرات. نار في الدنيا ونار يوم القيامة، فقر وكشافة والعياذ بالله. مصيبة. هذا أبغض الخلق عند الله، وهو فقير يلجأ إلى الله، يحضر مجالس الخير، فيذكره الله ويرزقه الله فيرحمه الله. لا، ما تعرض لأسباب رحمه، هو فقير، فكيف يتعرض لأسباب رحمه وهو غني؟ لا، ما بيتعرض. فإنه لو اغتنى بيكون أخطر ما يكون، لأنه ما رجع إلى الله في فقره، فأنا يرجع له في غناه وفي قوته. لا يكون الإنسان كذا، فيتنبه الإنسان لا يكون في شيء من هذه الصفات التي يكرهها الله، بل يبدل تلك الصفات المذمومات بصفات حميدات. وما هو ضد الكبر؟ التواضع لله. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. Orang yang sombong itu di antara hukumannya nanti di hari kiamat, dia nanti yang memberikan minuman bagi penduduk neraka. Jadi yang bagi-bagikan minuman itu nanti adalah orang yang sombong. Tujuannya supaya tambah hina lagi dia. Sudah di neraka, bagi-bagikan minum juga orang yang sombong. Dan orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana sabda Nabi, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga jika di dalam hatinya ada sesuatu daripada sifat sombong. Orang yang sombong ini seharusnya adalah sebagaimana yang dikatakan, dia tidak mau menerima untuk nasihat. Batasnya bagi kita seorang muslim ketika dinasihati, ya kita terima nasihatnya. Kalau kita ingin memberikan nasihat, ya kasih nasihat dengan yang lemah lembut. Disebutkan dalam sebuah hadis ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka karena kesombongannya mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah Syekhun Zani, sudah tua melakukan zina. Ini sudah keterlaluan, sudah tubuh ubannya melakukan zina, maka ini kelewatan sudah. Kemudian yang kedua Malikul Kadzdzab, yaitu raja yang pendusta. Raja yang sombong, raja pendusta seperti Fir'aun itu sudah contoh bahwasanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pemimpin yang pendusta ini juga nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, artinya tidak masuk surga. Yang ketiga al-'alim mutakabbir, yaitu al-fakir, orang yang fakir sombong lagi. Sangat aneh lagi, sudah fakir sombong, artinya fakir tidak punya duit, tidak punya harta, terus tidak punya ibadah, sombong lagi. Ini kan keterlaluan.
Maka ini orang yang sangat dihina oleh Allah, bahkan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bisa sudah tidak punya dunia, tidak punya akhirat, sombong masih. Maka sepantasnya bagi seseorang yang fakir dalam dunia atau akhirat untuk seperti di sini hadir majelis, karena hadir dari majelis seperti ini adalah sebab untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai muslim yang baik tentunya untuk selalu menjauhi daripada sifat-sifat yang tidak baik dan mengikuti sifat-sifat yang terbaik, yaitu sifat tawadhu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah pasti akan mengangkatnya. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بالمرء إثما إذا نصحته قلت له اتق الله بل عليك نفسك. شوف لا تعمل هذا وأنت كذلك. شوف ابنك، نصح ابنك، شوف يقول الأدب في المسجد، قال وابنك كذلك. كفى بذلك أنا متكفل. جزاك الله خير، إن شاء الله ما أدري على الخطأ. جزاك الله خير أنا بنصح ابني. هكذا العاقل، إن كان فيك الذي نصحت به فأصلح إلى الأحسن، وإن كان ليس فيك فتحذر حتى لا يكون فيك في المستقبل. هكذا صفة المؤمن، هكذا صفة المؤمن. قال قيس أحد الصحابة، قيس بلال: إني أحبب إلي كل شيء حسن. أنا أحب الثوب الزين، أحب الصابون الزين، أحب الصندل الزين، أحب كل شيء حقي زين. هل هذا كبر يا رسول الله؟ أخاف أن نكون متكبرين؟ قال لا، كل شيء زين. الله جميل يحب الجمال، ليس هذا من الكبر. أن يكون بيتك نظيف وجميل، وثوبك نظيف وجميل، ونعلك نظيف وجميل، وأولادك ثياب نظاف وجميلة، هذا ليس من الكبر. قال الكبر إنما هو وقر الحق وغمص الناس ازدراءهم واستحقارهم. ولهذا لعن الذي يلبس ثوبا كبرا. من جرد إزاره خيلا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك لا بأس يكون عندك سيارة زينة جميلة، لا بأس، لكن ليس خيلا، بل سيارة جميلة وتتكبر على الناس وتختال بها، هذا دخل في اللعن. من جر إزاره خيلا فليتبوأ مقعده من النار. من ركب سيارة فخمة افتخارا وتكبرا فليتبوأ مقعده من النار. من حمل الجوال، وتفقون الآن الشباب بالجوالات والنسوان افتخارا وتكبرا يتبوأ مقعده من النار. وهكذا في بقية الأشياء. أما إذا عملت الجميل، الثوب الجميل، السيارة الجميلة، كل شيء جميل، لكن لا افتخارا ولا كبرا ولا ازدراء للناس، فذاك شيء جميل. أكرمك الله فاشكر النعمة لله، فإن شكر النعم يديمها ويزيدها، وجحودها وكفرها واستخدامها في معصية الله يقطعها عنك ويذهبها. Dikatakan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW, kata bilang Islam, cukuplah seseorang itu tidak sudah cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika temannya mengatakan, takutkah kamu kepada Allah? Kemudian dia balas, ya kamu juga sama. Itu sudah dianggap dosa, bahkan bisa tergolong orang yang sombong. Kalau misalkan ada teman nasihati kita,
saudaranya itu juga kamu juga sama. Nah ini dosa. Sudah cukup disebabkan dosa. Ngapain kamu nasihatin aku, kamu juga sama begitu. Ini ditakutkan di situ ada kesombongan di dalam dirinya. Sepantasnya kita seorang mukmin, bagaimana kalau ada yang menasihati kita, kalau misalkan yang dia sampaikan kepada kita itu tidak ada, ya maka kita berhati-hati. Hati-hati ini kalau begini salah. Tapi kalau memang ada yang dia sampaikan di dalam diri kita, ya kita bersyukur bahwasanya ada yang menasihati kita untuk bisa memperbaiki diri kita lebih baik. Kemudian ada salah satu sahabat. Beliau ini suka sekali dengan sesuatu yang bagus, indah, mungkin mahal kalau kita lihat sekarang. Jadi kalau bajunya itu bagus, nah, kemudian sarungnya mungkin kalau kita BHS misalkan, ya. Atau mungkin mobilnya yang bagus. Apa sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah itu termasuk orang yang sombong? Allah, Nabi mengatakan tidak. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka sesuatu yang indah. Rumahnya indah, rumahnya bersih, mobilnya pun misalkan bagus, bersih, tak apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk sombong, menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Karena yang namanya sombong itu adalah menolak menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau dia pakai jam yang bagus, Rolex, kemudian sarungnya BHS, bajunya lagi, tapi ingin merendahkan orang yang di sekitarnya, itu sombong. Ya. Tapi kalau memang dia memakai pakaian yang bagus tadi, kenapa? Ya, bersyukuri atas kenikmatan yang dia miliki. Punya duit banyak, bisa beli sarung mahal, bisa beli jam mahal, nah itu tidak apa-apa. Itu termasuk mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Mensyukuri sebuah kenikmatan akan menambahkan kenikmatan yang baik. Beda hanya kalau dia tidak mensyukurinya, kufur atas suatu kenikmatan tadi. Nah, kalau sudah kufur nikmat itu akan memutus kenikmatan tersebut. Begitu juga yang lainnya punya mobil bagus, punya rumah bagus, dilihat tujuannya apa. Kalau memang untuk merendahkan orang lain, kalau misalkan bawa mobil bagus, yang kelihatan di undangan, mobilku paling bagus, yang lain biasa, itu kan sombong, itu juga dosa. Tapi kalau memang untuk supaya ya mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan, itu tak apa-apa. Boleh-boleh saja, bukan termasuk sombong. Nabi Muhammad SAW إذا جاء له الطعام ما يأكل وحده إلا صار هذا الذي يأكل الطعام ويأكل وحده هذا بخيل ثم مقلد. البخيل لا النبي محمد أكثر من خالق النبي محمد. إذا جاء الرجل أصحابه هلموا فجاء الطعام فهو يأكل من تواضع من أصحابه في القصعة الواحدة، وهو سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض، أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى. فجاء أحد يأكل ويأكل من شماله ولم يأكل باليمين، والسنة الأكل باليمين. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل بيمين وكل ما يلي معصوم من ناكل كل في قدامك كل بيمين. شوف يمينه سليمة لأن ما بيقبل النصيحة من النبي محمد، كأنه في قلبه نفاق والعياذ بالله. قال لا أستطيع، يحاول ويكرر، قال لا أستطيع. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك كبرا وعنادا لا استطعت، فما استطاع بعد ذلك أن يرفع يده فشلت يده عن الحال، فما استطاع يحرك بعد ذلك أبدا. شفت عاقبته خطيرة في الدنيا وفي يوم القيامة أشد عذاب والعياذ
مصيبة. لكن لما تجالس المتواضعين ليس إليك التواضع. متى يأتي إليك التكبر؟ إذا جالست أهل الكبر والعياذ بالله. جاء موسى إلى فرعون يهديه: يا موسى آمن ربي وربك الله، آمن بالله ولك الملك حقك. ما حبش ملكك عليك، خذ ملكك لك ولا فرعون فيبقى ملكي. فأشاور الوزير حقي. من الوزير حقه؟ هامان. هامان الخبير الكبير. قال بشاور هامان. راح يشاور المستشار الجاهل. كيف نتيجة الواحد ما يجعله مستشار جاهل، مستشار متكبر، يسوق إلى الجهل وإلى الهلاك. ينبغي لك أن يكون تشاور أهل التواضع، أهل التقوى، لا يريد مصلحة منك. هذا إذا شاورت من ليس كذلك حينئذ يظهر لك الصواب وتفعل الصواب ولا تقول إلا الصواب. فلما شاورها من قال: كيف فتعبد إله بعد أن كنت تعبد الآن تصير امرأة يعبد؟ كيف أحسن لك تقول إله تعبد؟ أحسن لك ولا عبد يعبد. شوف، وهب له أنه إله. لا تؤمن. فقال فرعون: لا نؤمن. فحينئذ حكت عليه اللعنة ومات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. كل هذا بسبب المستشار الجاهل الذي استشاره، بسبب مجالسة أهل الجاهل يشتري إليك الجاهل. إذا تخلق صحبة من أهل العقل، من أهل العلم، من أهل التقوى، من الذين يتعاونون على البر والتقوى، هذه الصحبة الحسنة، هذه المجالسة الحسنة يسري إليك من خير. فإن المجالسة الحسنة كما أنك تجالس إنسان طيب يسري إليك، كما قال محمد: مجالسة الطيب كمجالسة الذي يعنس، إما يعطيك وإما يهديك وإما أن يسري إليك به يلتصق ببدنك وثوبك من غير يجعل به رايح أنت ما حد، لكن جلست عند شخص يعنس. كذلك الأخلاق، جلستها الأخلاق الطيبة تسري إليك الأخلاق الطيبة حتى ما تعلمت منه. مجالستك تسري إليك الأخلاق. المجالسة مجانسة، من جالسه يخرج ما فيك. فلهذا اختر جليسك يكون جليس حسن. كذلك النبي محمد قال: مثال الجليس السوء مثال الخلقية، مثال الذي يشرب التنباك. أما يأتي شرارا التنباك تعرف ثوبك ويصير ثوبك كما هو مشاهد الذين يشربون التنباك ثيابهم مخدرة من الشرارات، ومن يجالسهم كذلك. وإما أن يصل إليك من رائحة التنباك الكريهة، فتروح عند أهلك رائحة ثوب كريهة، رائحة بدنك. ليش؟ كنت تجالس أهل التنباك. جالس أهل التنباك. السبب هذا سهل، لأنه مجالسة سيئة. أنت جالس وتضر نفسك وتضر قلبك وتضر روحك وتضر بدنك كذلك. فقيل أن قال الأطباء بل أجمع الأطباء أن المجالس الذي يجالس على التنباك الذي لا يشرب أشد ضررا من الذي يشرب. هكذا قال أهل الطب. Diceritakan ketika itu Nabi SAW ada yang membawa makanan. Ketika ada yang membawa makanan kepada Nabi, Nabi tidak mau makan karena Nabi tidak suka makan sendirian. Nabi memanggil sahabat yang lain. Nabi memanggil sahabat yang lain. Kemudian dia menyampaikan kalau ada orang makan sendirian, ya, itu kata dia orang yang bakhil. Ya, kalau bisa makan bersama-sama. Di antara sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW, beliau makan bersama para sahabatnya, tidak makan sendirian. Ini bagaimana manusia
yang sebaik-baik makhluk, sebaik-baik pemimpin adalah Rasulullah SAW mau duduk bersama makan dengan para sahabatnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang makan dengan tangan kiri, kemudian mengambil jauh begitu, nah mau mengambil di dekat. Terus ditegur oleh Nabi, "Kul dia ini makanlah dengan tangan kanan, dan kalau mau ngambil dia terdekat. Kalau misalkan semuanya sama." Terus dijawab oleh sahabat, "Aku tidak bisa. Padahal tangan kanannya ada dan sehat, tapi dia katakan aku tidak bisa makan pakai tangan kanan karena mungkin sudah terbiasa tangan kiri." Akhirnya mungkin karena juga kesombongan dia atas apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, akhirnya Nabi dengan nada yang tinggi mengatakan, "Tidak akan bisa lagi tangan kananmu." Artinya apa? Tangan kanannya tidak bisa lagi digunakan, padahal sehat sebelumnya. Terkadang kesombongan itu boleh kita lakukan, tapi kepada orang yang sombong juga, seperti kisahnya Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Musa di hadapan Fir'aun mengatakan dengan nada yang seperti orang yang sombong juga, karena Fir'aun ini sudah sombong duluan juga. Ketika itu Fir'aun diminta oleh Nabi Musa untuk beriman kepada Allah. Akhirnya Fir'aun ini musyawarah dengan menterinya, perdana menterinya yang bernama Haman. Haman ini kata beliau perdana menteri yang sombong dan juga bodoh, tidak punya ilmu. Nah ini salah ini. Masa pilih perdana menteri sombong, habis itu bodoh lagi. Seharusnya wakil itu seorang pemimpin itu adalah orang yang punya sifat tawadhu, punya keilmuan, ya kan? Kenapa? Karena akan mempengaruhi seorang pemimpin oleh wakilnya atau perdana menterinya atau yang tangan kanannya. Akhirnya kata Haman mengatakan kepada Fir'aun, "Kenapa kamu mau beriman kepada Tuhannya Musa? Padahal kamu kan sebelumnya sudah disembah oleh rakyatmu. Ya udah sekalian aja katakan aku adalah Tuhan." Saking sombongnya dan kebodohan daripada si Haman ini, akhirnya Fir'aun mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Haman tadi. Akhirnya si Fir'aun ini menikmati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi pertemanan itu menyebabkan pengaruh bagi kita. Kita berteman dengan orang yang bodoh, jadi orang bodoh juga. Berteman dengan orang yang sombong, ya jadi sombong juga. Berteman dengan orang yang soleh akan menjadikan kita juga soleh. Oleh karenanya kita diminta untuk berkumpul berteman dengan orang yang soleh, sebagaimana Nabi menggambarkan orang yang duduk dengan orang soleh itu seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi paling rendah, ya itu paling tinggi lah. Kita diberinya minyak wangi jualannya, paling rendah dikasih sedikit dicolek pakainya, ya kan? Itu minimal kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi. Atau minimal lagi bau wanginya itu akan sampai ke badan atau tubuh kita. Artinya apa? Ada pengaruhnya kalau kita duduk dengan orang yang soleh atau penjual minyak wangi contohnya tadi. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang yang punya akhlak tidak baik, itu dicontohkan seperti duduk dengan perokok. Orang yang merokok itu paling tidak kita dapatkan baunya. Baju kita bau, badan kita bau. Paling berat itu, paling bahaya baju kita itu bakar. Kenapa? Asapnya yang terbang itu. Makanya orang yang merokok baginya kadang bolong-bolong di sini. Karena kena abunya tadi. Itu kalau kita kumpul dengan orang yang tidak baik akhlaknya, maka yang menjadikan hati kita tidak baik, badan kita tidak baik, dan akhlak kita tidak baik. Kemudian beliau menambahkan, bahkan para dokter mengatakan mudaratnya orang yang duduk dengan perokok
lebih bahaya, lebih besar ketimbang si merokok tersebut. فمن كان فيه كبر ما ينبغي إذا رشح في الانتخابات أن ينتخب. ليه؟ لأنك إذا رشحته وهو الآن متكبر قبل ما ينجح في الانتخابات فيزداد كبرا وأنتم السبب لأنكم انتخبتوه. نحن ليس واحد هو جاهل وحال متكبر لأنه علمه العلم يكفي أن يصلح صلاته بس. ليه؟ لأنه إذا حفظ العلم يزداد كبرا. بخلاف واحد جاهل لكنه خائف فإذا تعلم العلم زاد خوفه وزاد تواضعه لأنه كان يقول كنت أعصي الله عن جهل والآن إذا عصيته أعصي عن علم فحجة الله علي أكبر يزداد خوفه من الله. فالعلم يزيد الخوف من الله لأنه كان خائف. العلم مثال المطر تنزل من السماء ماء نقي نظيف طيب حلو فيسقط على الأرض فتشربه الأشجار بعروقها. الشجرة المرة تزداد مرارتها بماء المطر. الشجرة ذات الفواكه والطعم الطيب تزداد حلاوتها. وكل ما هو حق المطر. وهكذا العلم وهكذا العلم. لكن إذا وقع صاحب قلب مظلم ونفس واطية متكبر يزداد وساخة ويزداد نجاسة. وهو نفس العلم ونفس هذا العلم تعلم في نفس الحلقة لكنه خائف من الله متواضع. فلما تعلم زاد خوفا زاد تواضعا لله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي لك. كفار مكة لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ايش قال؟ لو أنزل هذا القرآن على رجل قريتين عظيم أي مكة والطائف. مكة بها الوليد بن المغيرة والطائف بها من؟ أبو مسعود الثقفي. هذولا من الأغنياء من الرؤساء الكبار. فكان جاء على بدن حنان فناطع على طول. فقال له المولى أهم يقسمون رحمة ربك ما قال ذلك إلا كبرا وعنادا. وكانوا يحتقرون من أسلم من فقراء الصحابة كما بلال وعمار ومقداد وصهيب يحتقرونهم. لهذا أخبر الله عن يوم القيامة لما يدخلهم الله النار ويحرقون بالنار يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار كنا نحتقرهم ما لنا نراهم. دول في الجنة وأنتم في النار. أهل التواضع في الجنة وأهل الكبر في النار. المتكبر ما يقبل النصيحة أبدا. وكن متواضعا فيأتيك الخير. وإذا جاء أحد أهل السر فيعطيك سر. ليه؟ لأن الماء إذا خرج ينزل إلى تحت المكان الواطي. إذا كانت نفسك مطمئنة متواضعة فيأتي لك هذا ويعطيك سر وهذا سر وهذا سر. لكن إذا جاء الماء وأنت مترفع هكذا ما بيصلك شيء من الرحمة فتبعد عن الرحمة. فكن متواضعا لله يرفع الله ذكرك في الدنيا ويرفع الله ذكرك يوم القيامة. فلهذا لما نظر الله إلى القلوب فما وجد قلبا أشد تواضعا لله مثل قلب النبي محمد فخصه بالخصوصيات والكمالات فهو أفضل الخلق لأنه سيد المتواضعين المقربين المتقين لله المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. والله يخلينا وإياكم من كل خلق ذميم ويحلينا من كل خلق حميد كريم ويجعلنا وإياكم متناصحين بالله متبادلين بالله متواصلين بالله متعاونين على البر والتقوى في السر والنجوى بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian kalau misalkan dalam pemilihan sudah lewat, ya, kalau di dalam pemilihan itu ada orang yang sombong, ya, maka jangan dipilih orang yang sombong. Karena kalau orang yang sombong itu dipilih akan menambah kesombongan dia. Kalau kita misalkan ada pilihan satu orang jahil sombong, ada
ada satu lagi jahil tapi dia takut. Kalau kita pilih orang yang jahil dan sombong, itu akan menambah kesombongannya walaupun dikasih ilmu. Tapi kalau yang jahil tapi dia takut, kalau kita bisa kasih ilmu, itu akan menambah rasa takutnya dia. Karena beliau mencontohkan tadi ilmu itu seperti hujan. Ilmu itu seperti hujan. Dan ilmu ketika sudah sampai ke tanah, setiap pohon akan menyerap air tersebut. Nah, kalau buah mangga, ya hasilnya mangga. Buah rambutan, ya rambutan. Sesuai dengan ada yang ada di pohon tadi. Dan bisa misalkan buah mangga menyerap air, jadinya rambutan. Jadi contohannya seperti itu. Atau orang ini yang suka zalimin orang lain, ya, kalau sudah ditambah lagi kekuasaannya, ya tambah zalim lagi. Seperti diceritakan oleh bagaimana penduduk kufar kota Mekah. Jadi ada seorang pembesar di kota Mekah dan di kota Taif, itu Walid bin Mughirah, dan satunya lagi di kota Taif. Itu mereka adalah pembesar yang ada di kota Mekah. Artinya mereka bisa memberikan apapun. Kemudian ada sebuah apa yang disampaikan, apakah mereka dengan kesombongannya mereka itu bisa membagikan semua kepada penduduk kota Mekah dan Taif? Tidak, malah mereka apa? Mereka ini yang kedua pembesar ini malah menghina orang yang rendah seperti sahabat Bilal, Ammar, dan yang lain-lainnya. Maka orang yang punya sifat rendah hati pasti akan masuk ke dalam surga, dan orang yang punya sifat sombong itu akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, ya, atau wali misalkan, tentunya mereka akan selalu mendapatkan turun rahmat kepada diri mereka. Kita yang duduk dengan mereka, ya, apakah akan mendapatkan juga? Tergantung. Kalau kita ada sifat sombong, tidak dapat, karena rahmat itu turun pasti mencari tempat yang rendah. Kalau kita punya sifat tawadhu, kita akan dapat bahasanya cipratannya. Tapi kalau kita sombong, walaupun duduk di samping wali, itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tawadhu itu diangkat oleh Allah di dunia, begitu juga di akhirat. Dan orang yang memiliki sifat paling tawadhu setelah Allah lihat semua makhluk ini, yang kemudian hanya adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dan Allah menghiasi diri kita dengan sifat yang baik, saling menasihati satu sama yang lain, saling menyambung tali silaturahmi satu sama yang lain, saling tolong-menolong bagi teman-teman saudara yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Allah barik lana wa lakum insyaallah fi mubarak al-aqwal wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban bil Ramadan wa barik lana Rajab fi al-Siyam wa al-Taqwa wa bil niran ya Rahim ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Nasaluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taqwa qabla al-maut wa jannatan wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa aman ala wajhan 'ala as-sirat. نصيبا من الجنة ونذكركم عن النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا